Ano? Kamusta na ang bebe ko? Maganda talaga naman. Hi, Papa! Eto na po ako. Ako na po si Yomi. Ako na po si Naomi Ariel Calvo! Sa sound trip po ako eh. Inaantok na nga po ako eh. I'm a big girl na, Papa. Oh, no. Katik, 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 katik. Magsalita ka na, anak. Sabi mo, Papa, I miss you, miss you, miss you na, Papa ko. Sobrang miss na kita. Ano? Ano? Ha? Eh? Sinitsipon si Mama eh. Nilalagnat pa si Mama ko eh. Today is November 30, 2012. November 30. Papa ko, magwa 1 month ka na dyan. Ay, sis naman. Ay, sis. Magsalita ka naman, nak. Katik, 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 katik. Katik, 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 katik. Gucci. Ay, gusto mong abutin ng abutin eh. Bye-bye.